Okay mga idols, may ngapon no. Update taong pang 5 PM, 9 PM ro lang ni siya no. Karong adlaw nga Martes, November 4 no. Atang nistong Big Boss. Pa big time kumbi, 5 PM, 9 PM ro ni siya no. Update ta og 5 PM, 9 PM ro. Paki-follow, paki-subscribe, like and share. Sa gustong sabay para ma-updatean po nato sunod. Kinsa tong gusto no, makadaog no. Exclusive na to gatag 3 days short rest no. Okay, sika number paki-share. Subscribe, like and share no. Para ma-member mo sa tuang community diri sa YouTube channel mga idols. No. Karon pag yun nakabalik no, kay na busy, paki-subscribe, like and share mga idols. Okay, 817 paki-rambo lang para sureball. 5 PM ug 9 PM ro ni siya. Thank you. Follow, like and share para ma-update pa sa sunod no. Tagaan na to exclusive tong ning subscribe, follow, subscribe, like and share. Thank you.